आलेल्या सर्व माता भक्तांचे धनलक्ष्मी महिला मंडळ यांच्यातर्फे सहर्ष स्वागत। त्यासोबत कार्यक्रम नगरसेविका मुक्ताताई जगताप तसेच भावी नगरसेवक आलेल्या सर्व माता भक्तांचे हार्दिक स्वागत। भावी नगरसेवक रामभाऊ दाभाडे तसेच मुक्ताताई जगताप यांचं धनलक्ष्मी महिला मंडळ यांच्या जोरदार टाळ्यांनी त्यांचं स्वागत करायचंय। तसेच रामभाऊ दाभाडे यांचा सत्कार मी कुंदन केरळे यांना मी विनंती करेल की रामभाऊ दाभाडे यांचा सत्कार करायचा आहे। एकदा जोरदार टाळ्यांनी रामभाऊ दाभाडे यांचा सत्कार करायचा आहे। तसेच कुंदन केरळे यांना मी विनंती करेल महेंद्र भाडाळे यांचाही त्यांनी सत्कार करायचा आहे। तसेच सागरभाऊ जाधव नवरात्र उत्सव आणि नवरात्र उत्सवाच्या सन्मान केला त्याबद्दल आभार मानतो। त्या सर्वांना शुभेच्छा व्यक्त करतो। त्या सर्वांना येणाऱ्या विजयदशमीच्या शुभेच्छा व्यक्त करतो। बोला आंबे मात की परत एकदा जोरात बोला आंबे मात की। आपल्या इथे आलेल्या सर्व मी सन्माननीय दाभाडे भाऊ असतील आणि आता ते आज मी नवरात्रीच्या उत्सवाने आपल्याला सांगू इच्छिते। सर्वप्रथम मी आपल्या सगळ्यांचे स्वागत करते आणि मंडळाचे मी खूप आभार मानते, कारण की आपण दरवर्षी खूप मोठ्याने म्हणजे यमुनानगरमध्ये 4-5 ठिकाणी इथे चौकातच आरत्या असतात। एक माईक गोदी बोललं का सगळं विमाननगर नाही केलं जातं, म्हणून एकाच ठिकाणी बोलायचं। आमच्या पाठीशी आपण आहात, कारण की 2017ला आपण खूप देशाने माझी मदत केलं आणि आता पण भारतीय जनता पार्टीचीच आपण मदत करायची आहे हेच मी सांगू इच्छिते आणि आपलं हे आशीर्वाद स्वरूपी माझ्यासोबत मी घेऊन जाते। धन्यवाद। ये देखो हमारा सामने का दुकान वाले का सेठ का बीवी और बच्चे, ये देखो
सगळ्याला भेटला বন্ধুরা, এখানে আমাদেরকে আরতির জন্য ডাকা হয়েছিল, তাই আমরা এসেছি। এখানে যে নবরাত্রি পুজো করে এরা, তাদের এখানে সব নেতা লোক যে থাকে তারা আসে আরতি করতে, কিছু উপহার দিয়ে যায়। তাই আমাদেরকেও ডেকেছিল, আমরা এসেছি। আমাদেরকেও প্লেট খাওয়া দিয়েছে, দেখাবো একটু পরে বাড়িতে গিয়ে। এই দেখুন বন্ধুরা, আরতিতে গেছিলাম, এই যে ওখান থেকে সিঁদুর, হলুদ, চাল আর কি বলে কপুর সব দিয়েছে, আরতি করেছি। এই যে একটা করে ঠাকুরের জন্য সিঁদুর হলুদ রাখার জন্য এখানে এইটা একটা সিঁদুরদানি দিয়েছে। এটা খোলো, এটা খোলো একটু। এই যে বৌমাকে একটা, আমাকে একটা, এটাই খোলো না। এই যে একটাতে হলুদ, একটাতে সিঁদুর রাখার জন্য দিয়েছে। একজন এখানকার একজন মানে মানিচিনি লোক এসেছিল, নেতা। কী বলবো, আমাদের ওদিকে কী বলে আমি জানি না ভাই। তো বন্ধুরা, কেমন লাগলো? আজকে শুভ অষ্টমী, তাই আমাদেরকে সন্ধ্যাবেলা আরতির জন্য ডেকেছিল সবাইকে। তো অনেক মহিলারা এসেছিল, আমরাও গেছিলাম। তো আমাদেরকে এই গিফট পাওয়া গেছে। আমাদেরকে গিফটটা কেমন হয়েছে বলবেন। সবাইকে শুভ অষ্টমীর শুভেচ্ছা আর ভালোবাসা। বাই বাই বন্ধুরা।